শ্রীমতী রীনা দেববর্মা একজন আসামিকে চেক বাউন্স কেস মামলায় 7 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন এবং 1 বছরের জেল দিয়েছেন, অনাদায়ে 1 বছরের জেল দিয়েছেন। চেক বাউন্স পাতিবঙ্গ খরচেন জরিমানাनि दागि मंगलिखा दरबानाव तालसानि बिसिगोनाव खक्सिनि रासनाय रां बेजों एबाबि दागि मंगलिखा पातिबंग 2020 बिसि आगस्टाव 30 सालमारिव तेलियामुरा थानाय खबजाब जारिलुं बारिनि कमल देबरमा आसामाव तेलियामुरानि शान्तिनगर हामसिनि बानिया थायनाय सरजित पालेखानि सिनिलायमानि बिसिंतै खकदक रासनाय रां लागायनो हागौनि फियाबा तालसा तालदै तालथाम उमानि उलबो इन्टारेस्ट रां रिलिया कमल देबरमा yang buka सरजित पाल बिनि मानथाय रां मानियागै साख्लाया फानजोबै दंगै 2022 बिसिव कमल देबरमा ग्रामीण बेंकनि खमलुं ब्रान्सआव सरजित पालनि मुङै खकदक रासनाय रांनि चेक याखारमानि फियाबा सरजित पाल स्टेट बेंकनि तेलियामुरा ब्रान्सआव बेंक चेक याफारके चेक बाउन्स अंगनानि नांखा पादिमु तिदिंगै 2022 बिसि मास्टार जिसिनि सालमारिव सरजित पाल कुवाइतर बनको केरं थुनाय विकास देबथियागो काइसा चेक बाउन्स मामला थायमानि पाइथागो पादिमु दरबानको चेयरमैन उलो कमल देबर्मानो खक्सिनि रासनाय रां जरिमाना एजेने बबिदागे मुंगरिखा कक्तमर सामनका कमल देबर्मा मुंगिया कामी ब्लक हामसायाव मालमादा हामग्राय तांपेटेको सेबक खायनांगौ। आज আমাদের মাননীয় জেএম ফার্স্ট ক্লাস কোর্ট নম্বর 1 শ্রীমতী রীনা দেববর্মা একজন আসামিকে চেক বাউন্স কেস মামলায় 7 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন এবং 1 বছরের জেল দিয়েছেন, অনাদায়ে 1 বছরের জেল দিয়েছেন। ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, তেলিয়ামুরা থানাধীন জারিলংপাড়া এলাকার কমল দেববর্মা নামে একজন লোক তেলিয়ামুরা শান্তিনগর এলাকার সরজিৎ পাল নামে এক ব্যক্তির কাছ থেকে 6 লক্ষ টাকা ধার নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে উনি এই ধার শোধ করার জন্য একটি চেক ইস্যু করেছেন। সেই চেকটি ব্যাংকে যাওয়ার পর বাউন্স হয়েছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে আদালতে মামলা হয়েছে। সেই মামলায় তার বিরুদ্ধে আজকে আদালত সেই মামলার রায় শুনিয়েছেন এবং তাকে 7 লক্ষ টাকা জরিমানা করেছেন, অনাদায়ে 1 বছরের জেলের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী 1 মাসের মধ্যে সেই টাকা যদি উনি মিটিয়ে না দেন তাহলে তাকে 1 বছরের মধ্যে জেল কাটতে হবে সেই কমল দেববর্মা।